أحمد ربي الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن أو حزن إذا شئت سهلا آمين या रब्बल आलमीन। मैंने आज लाइव किया और माशाल्लाह एकदम से आप लोगों की जो कमेंट्स हैं और उसकी बौछार हुई है और बम्बार्डमेंट हुई है और सब मुझे सलाम कह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप लोग खैरियत से होंगे और ईमान के एतबार से, जिस्मानी एतबार से, दिमागी एतबार से, रूहानी एतबार से, हर एस्पेक्ट से उम्मीद है अल्लाह ताला ने आपको खैर आफियत में ही रखा होगा। अच्छा, जो लोग नए सुन रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा पैटर्न बता दूं कि हमारा शुरू का जो सेगमेंट होता है उसमें हम कोई एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं और उसके बाद अराउंड 20-30 मिनट्स के बाद आपका जो सेगमेंट होता है हमारा उसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं और आप लोगों के पास बिल्कुल ओपन चॉइस होती है। जिस तरीके से जो सवाल करना है आपने, आप वो सवाल कर सकते हैं और उसके अंदर जो है कोई रोक टोक नहीं होती आप लोगों को। हम कोशिश करते हैं हमारे पास जो भी लिमिटेशन होती है उसके अंदर हम रह के आपके सवालों के जवाब दे सकें। अच्छा, एक मैसेज आया कि वॉइस इज़ स्लो, आवाज़ कम है, तो अब आप मुझे बताएं कि आवाज़ सही है, ऑडिबल है? क्योंकि जिस तरह मैं हमारे पिछले सेशंस होते हैं उसी सेटिंग के ऊपर ये आज का सेशन भी है। जल्दी से मुझे कमेंट दें ताकि फिर मैं आगे अपना सेशन को स्टार्ट करूं। मेरी जो वॉइस है, इज़ इट ऑडिबल और नॉट? आवाज़ सही आ रही है, नहीं आ रही? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, हमारे जो आई थिंक मोहम्मद तैयब भाई हैं, इन्होंने लास्ट उसके अंदर भी सवाल किया था कि रमज़ान मुबारक में हुफ़ाज़ के लिए कोई ख़ास बात हो, तो इसको बस आप 20 मिनट आप इस सवाल को होल्ड बैक कर लें, क्योंकि मैं भी हाफिज़ हूँ और 10 साल का था जब मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया था। तो मैं वो सारे हुफ़ाज़ से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उनको बहुत तरीके के साथ जो है ना मैं उसको समझ सकता हूँ, उनके मसाइल क्या होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्ड बैक करूँगा। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कल, मैं कोरोना से रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए जो है ना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोरोना के एस्पेक्ट से, और आजकल का जो लॉकडाउन ख़ास तौर पे चल रहा है इसको भी समझते हुए, तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सा जो है आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा, समझाऊँगा, बताऊँगा। अच्छा जी, सिनेरियो ये है कि इसको अगर हम कुरान की एक आयत से समझने की कोशिश करें, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना कि वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह कहता है कि हम जो है ना इंसानों को छोटा अज़ाब देते हैं, मिनल अज़ाबिल अदना, और बल्कि अज़ाबिल अदना का भी कुछ हिस्सा, जो छोटा अज़ाब है ना अल्लाह का, जो लीस्ट पनिशमेंट है अल्लाह ताला की, वो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं देता हूँ इंसानों को दून अज़ाबिल अकबर, जो सिवेरिटी के अंदर, जो इंटेंसिटी के अंदर, जो पनिशमेंट के अंदर अल्लाह का जो बड़ा अज़ाब है, अल्लाह के जो बड़े अज़ाब दुनिया के अंदर रहे हैं या आखिरत में, तो उससे है ना उसका लेवल और सिवेरिटी, उसकी इंटेंसिटी कम होती है। और अल्लाह ये कहता है इसको अज़ाब देने के बाद, समझाने के बाद इस लफ्ज़ को लअल्लहुम यरजिऊन, रीज़न, वजह, उसका सबब भी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि लअल्लहुम यरजिऊन, कि मैं इस वजह से ही अज़ाब देता हूँ ताकि इंसान जो है ना वो लौट जाए। जब मैं ये आयत पढ़ता हूँ और उसको आज के इन हालात के ऊपर उसका इतलाक़ करता हूँ, उसको अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, उसको उस तनाजुर में समझने की कोशिश करता हूँ, सबसे पहले तो जो चीज़ लिटरली मुझे बहुत फैसिनेट करती है,
फैसिनेट मी मोस्ट डेप्थ ऑफ माई लाइफ, वो ये कि अल्लाह ताला ने जो एक एक लफ्ज़ चुना है ना कुरान के अंदर, इस मतलब अमेजिंगली ब्यूटीफुल। एक एक लफ्ज़ अल्लाह ने कहा ना कि मैं छोटा अजाब देता हूँ। इसी आयत को अगर हम ले रहे हैं, मैं छोटा अजाब दे रहा हूँ बड़े अजाब के बजाय। हालांकि अदर इंसाफ तो ये था और हमारे करतूत और हमारे गुनाह तो ये थे कि हम क्या किया जाता, बड़ा अजाब दिया जाता। हाल तो ये था, लेकिन क्या है, अल्लाह ताला कहते हैं मैं छोटा अजाब देता हूँ। ठीक है जी। और ये मैं क्यों करता हूँ, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि जो इंसान है ना, इंसान जो है ना वो लौट जाए। और वर्ड है रुजू। रुजू कहते हैं अपनी असल की तरफ वापस आ जाना। और अल्लाह ताला के अजाबों में से जो मतलब जो उसके रीज़न होते हैं अजाब देने के, बहुत सारे रीज़न्स में से एक अच्छा रीज़न ये है कि इंसान जो है ना अपनी असल की तरफ वापस लौट जाता है। ये चीज़ बहुत मैटर करती है लाइफ के अंदर। तो हमें अपनी असल की तरफ वापस आना होता है असल में। तो अगर बस हमने देखना ये है कि क्या हम उस असल की तरफ वापस आए हैं या नहीं आए, या फिर हमने ये जो वबा गुजरी है या गुजर रही में रखे इसके अंदर, या फिर ये जो लॉकडाउन खास तौर पे आया है, वबा को चले साइड में करें। मेरे ख्याल में वबा से ज़्यादा जो चीज़ इम्पैक्टफुल रही है वो लॉकडाउन ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा है, क्योंकि बहुत अभी मिनिमल लोग हैं अराउंड। आई थिंक मैं आज न्यूज़ देख रहा था तो 200-250 के करीब, कुछ 200-250 के बीच में कोई फिगर है जो कोरोना की वजह से सिर्फ जिनकी डेथ हुई हैं, और जो इनके इन्फेक्टेड लोग हैं वो तो ज़्यादा हैं। ठीक है। और हमेशा से रेशो ज़्यादा रहा है। आई थिंक 10-15% का जो है रेशो बनता है, जो रेशो जो है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो रेशो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है वो कम है। बाकी ममालिक हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ और जो यूएस का जो हमारे पास जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आए, तो कहने की बात ये कि अगर हमने वो जो लॉकडाउन है जिसने डायरेक्टली हमारी ज़िंदगियों के ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है, तो आज हम इंशाल्लाह उसी को ही सब कुछ डिस्कस करेंगे। और उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं एंड वी कैन टॉक अ लॉट, मतलब आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स, घंटों घंटों में इसके ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन उसको हम थोड़ा सा कंसाइज करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहली बात ये कि अल्लाह कहता है लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये छोटे छोटे अजाब टिश्टो जिस वजह से करते हैं ताकि तुम लौट आओ। मतलब क्या है कि इंसान के अंदर जो टेढ़पन आ गया है वो सीधा हो जाए, और वो एक बैलेंस, एक अदल जो है वो बरकरार हो जाए। या फिर इंसान जो अपनी फितरत से हट चुका है अपनी फितरत की तरफ वापस लौट आए, या फिर उसने जो अपनी आदत और अतवार को ख़राब कर लिया है उसको वापस लौट आए, इंसान सही कर ले। या फिर कोई उसने अगर अपने दिमाग या कोई सोच, कोई नज़रिया, कोई फ़िक्र, कोई परसेप्शन अगर उसने गलत बना लिया है दुनिया के हवाले से, तो वो क्या करे, उसको वापस अपनी उस असल की तरफ लेके आ जाए। तो ये मेरे हिसाब से ये कुछ हिकमतें हैं, कुछ रीजंस हैं, कुछ विजडम्स हैं जो हम इस कोरोना से निकाल सकते हैं। और मैं समझता हूँ पूरी इंसानियत बैठे है इसके ऊपर, और बड़े बड़े अहले इल्म इसके ऊपर बैठे हैं। मैं तो एक बंदा नाचीज़ छोटा सा तालिब इल्म हूँ, और मैं कोई बड़ी चीज़, बड़ी हुई बेंच क्लेम भी नहीं करता। तो हम बैठ के निकाल लें तो पूरी दुनिया को चाहिए उसके ऊपर बैठ के सोचे ज़रूर, उसके ऊपर यकीनन लॉग फाइल्स मेंटेन करके, और उसके ऊपर पूरा हमें डाटा बनाना चाहिए, फिजिकल एस्पेक्ट से भी, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से भी, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी, और शरिया के एस्पेक्ट से भी, कि मतलब इंसानियत एक धचके से गुजरी है। पूरी दुनिया है वो बंद है, लिटरली वो लॉकडाउन के अंदर है, और लोग फंसे हुए हैं। और आप किसी ना किसी के रिलेटिव, मेरे कोई बहुत से रिलेटिव्स हैं जो यूएई के अंदर फंसे हुए हैं, और वो वहाँ से नहीं आ सकते। कुछ बच गए, एक हफ्ता पहले आए, उसके बाद फिर जो फ्लाइट्स बंद हो गई। तो कुछ रिसेंटली जो है ना यूरोपियन कंट्रीज में शिफ्ट हुए, तो अभी तक वो बैठे हैं बेचारे, सामान भी अपना जो है ना सही तरीके से। और बहुत सारी जो हमारी लाइफ की जो बेसिक जो नेसेसिटीज़ और जो नीड्स थी वो शायद हमें उस तरह से अवेलेबल नहीं थी। तो इसने लाइफ लेसन्स दिए हैं हमें। और अगर आज के सेशन के अंदर हम मतलब आपसे भी मैं कहूँगा कि संभाल के रखें, आपके कोई लाइफ लेसन्स हों तो उसको ज़रूर कमेंट में आपने देना है, लेकिन बाद में, अभी नहीं, फ्लो टूटता है थोड़ा सा। और मैं जो अपनी इस पूरे लॉकडाउन के अंदर जो चीज़ मैंने सोचा, जो मैंने गौर व फिक्र किया,
جو اس کائنات نے مجھے سمجھایا، جو میں قرآن و حدیث سے سمجھ سکا، اور جو میں اہل علم اور جو اس دنیا کے اندر جو ماہر ہیں بہت سارے فیلڈز کے، میں ان کے تجربے سے جو میں سیکھ سکا، میں انشاءاللہ آج اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آج آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ یوز کیا لعلہم یرجعون، تاکہ انسان اپنی بیلنس کی طرف واپس آ جائے. اٹس اے بیوٹیفل فریزولوجی. اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین لفظ کا چناؤ کیا کہ ہم واپس اپنی اس کی طرف لوٹیں. اور میں نے لٹرلی بہت سالوں بعد، میں پرسنلی میں آپ کو اپنی بہت ساری لائف کی جو ایکسپیرینسز ہیں اس کرونا کے حوالے سے میں شیئر کروں گا. میں نے لٹرلی ایک نیچرل لائف میٹروپولیٹن سٹی کے اندر فیل کی، اور مجھے فیل ہوا کہ ہم واقعتاً بہت زیادہ ایک آرٹیفیشل لائف کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یا پھر ہم نے اپنی زندگیوں کو جو ویلیو دینا شروع کر دی ہے، یا پھر ہم جو اسٹینڈرڈ کے اوپر لے کے آئے ہیں وہ ایک آرٹیفیشل اسٹینڈرڈ ہے لائف کے اندر، میں یہ سمجھتا ہوں. اور ہم اس منیمل اسٹینڈرڈ کے اوپر بھی لائف گزار سکتے ہیں. اور اس مطلب لٹرلی اس کرونا دلوں کے اندر جو سیکھنے والے لوگ ہیں، جو سمجھنے والے لوگ ہیں، آنے والے لوگ ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ایک ایلیمنٹ فیئر کا بہت بھرپور طریقے سے اسٹیبلش ہوا، جہاں پہ دنیا کی بڑی بڑی پاورز جو تھیں، جو سیلف کلیم پاورز تھیں، جو کہتے تھے کہ انا ربکم الاعلی ڈیپ ان سائڈ، مختلف الفاظوں میں کہ ہم ہی اس دنیا کو چلانے والے لوگ ہیں، جو کہتے تھے. اور ہم نے ان کے بڑے بڑے فیلیئرز دیکھے. اور ان شارٹ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے بڑے دعوے نہیں کیے تھے نا، اور جو عاجز تھے، جو سبمسو تھے تھوڑے سے، جن کے اندر آپ کو تھوڑی سی نا ایک جھکاؤ آپ کو ملے گا، کبر نہیں تھا جن کے اندر، اللہ نے پھر بھی ان کو تھوڑا سا جو ہے نا ہلکا ہاتھ، ہولا ہاتھ رکھا ہے اس کے اوپر. اور جن کے کلیمز اور جن کے دعوے اور ان کی باتیں بڑی بڑی تھیں، وی آر رننگ دا ورلڈ ایکچولی. اللہ نے ان کو ایسی چپت کرائی ہے، ایسی چپت کرائی ہے، مطلب انسانیت ٹیکنالوجی مطلب فیل ہو کے رہ گئی ہے. اور خوشی مجھے وہاں ہوئی جب لٹرلی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں دیکھی کہ ایک جو بالکل ایسا انسان ہے جس کو کوئی بیماری نہیں ہے، وہ ایسے لوگوں میں جا کے مکس نہ ہو جن کو کوئی کنٹیجیس بیماری ہے، کوئی ڈیزیز ہے، ادھر نہیں جانا آپ نے. اور اس طرح کی بہت ساری جو حدیث تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آج ہمیں سمجھ میں آئیں. اور ہم وبا کو سنتے تھے کہ تم ایسے جناب جس انسان کو کوئی وبا والی بیماری ہو، پھیلنے والی کنٹیجیس ڈیزیز ہو، تم اس سے ایسے بھاگو جیسا کہ تم شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. تو اس طرح کی بہت ساری احادیث جو شاید ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے اس سینیریو کے اندر رکھ کے ہمیں سمجھائی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے بھرپور طریقے سے اپنی طاقت کا اظہار کیا، کیونکہ ڈیپ ان سائڈ ایز این انڈیویجول ہم، یا پھر ایز اے نیشن، یا پھر من حیث القوم کہیں، یا پھر مطلب ملکی اعتبار سے بھی ہم کہیں نا، کہ یا پھر ایک یونیورسل ایسپیکٹ سے بھی ہم کہیں، تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم دنیا چلا لیں گے، اور اس دنیا کا کوئی رب نہیں ہے شاید، یا پھر اس دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، یا پھر اس دنیا کا کوئی شہنشاہ نہیں ہے. شاید ہم نے ڈیپ انسائڈ سمجھ لیا تھا جب ہم 4G 5G آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ، کلاؤڈنگ اور ان بڑے بڑے جب ہم کانسیپٹ کے ساتھ جو ہے نا زندگی گزار رہے تھے، تو ہمیں وہاں پہ شاید ایک ڈوز چاہیے تھی ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ ہے، اللہ ایگزسٹ کرتا ہے، اللہ ہے یدبر الامر، جو اس کائنات کو چلاتا ہے. اللہ نے اپنا کنٹرول دکھایا، بتایا. اور میں نے ایک آیت دی پوسٹ کی تھی، شاید بہت سے لوگوں نے اس کو پڑھی ہو. اللہ کہتا ہے نا کہ ان ارائیتم ای اخبرونی، مجھے تم بتاؤ، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رات کو کنٹینیوس کر دے الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، انہوں نے رات کو واپس لے کے آئے جس کے اندر تم کرتے ہو، جس میں تم سوتے ہو، جس میں تم اپنی انرجیز کو ریچارج کرتے ہو. کون ہے جو اس دنیا میں جو اس رات کو واپس لے کے آئے گا؟ اگلی آیت میں اللہ کیا کہتا ہے؟ ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر اللہ تعالیٰ اس دن کو کنٹینیوس کر دے، مطلب سورج کا بھی غروب نہ ہو،
من الہ غیر، تو اللہ کہتا ہے من الہ غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو لے کے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کا بھی ایک اظہار، ایک مظہر دکھایا کہ میں ہوں، دنیا کا بادشاہ میں ہوں، دنیا کا شہنشاہ میں ہوں، میرے علاوہ دنیا کسی اور کی نہیں ہے. تو ہماری جو توحید تھی، جس کے لیے ہم صبح شام زندگی گزارتے ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری تخلیق ہوئی، تو ہماری وہ توحید، ہمارا وہ توکل وہ اور اسٹرانگ ہو گیا. وہ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی دکھایا لعلہم یرجعون، کہ تم اس بیلنس کی طرف واپس آؤ. لٹرلی ہم نے وہ بیلنس نوٹ کیا جہاں پہ ہماری کوئی سوشلائزنگ نہیں تھی. ہم اپنی بہت چھوٹی سی فیملی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. ہم سب نے زندگیاں گزاری ہیں، اور بہت قریبی لوگ جن کے ساتھ چاہے دن میں 6 دفعہ ملنے کا واسطہ بنتا ہو، اللہ تعالیٰ نے بہت مہینوں کے لیے بند کر دیا کہ اب تم نے نہیں جانا، بیٹھو تم اپنے گھروں کے اندر. اور میرے خیال میں اگر میں یہ بولوں تو اس میں کوئی ایکسٹریم ورڈ میں یوں نہیں بولوں گا کہ ایک اس دفعہ انسان نے جو ہے نا، مطلب انسان کو انسان سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے اس لاک ڈاؤن کے اندر. ہم شاید اپنے آپ سے ملیں، اور ہم نے یہ چیز دیکھی کہ ہم بڑی ایک آرٹیفیشل لائف گزار رہے تھے. ہمیں شاید بہت سارے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے زندگی گزارنے کے لیے. ہمیں مطلب جس کو ہم بڑی زندگی سمجھتے تھے، اپنی لائف سمجھتے تھے، ہمیں شاید ان سب، اور ہم بہت آرام سے زندگی گزار لیتے تھے. مطلب لائک ساری او پی ڈیز بند ہیں، سارے بڑے مالز بند ہیں، سارے بڑے برانڈز بند ہیں، اور کہیں آپ جا کے نہ کوئی آؤٹنگ کر سکتے ہیں، نہ ڈنرز کر سکتے ہیں، مطلب بریک فاسٹ ہے، مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ از کمپلیٹلی کلوز ڈاؤن. صرف کیا ہے جی، گھر کی ہے نا، جو کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر، تو بس گھر کی مرغی اور گھر کی مرغی دال برابر، بس وہی کھانا ہے ہم نے بس. تو اسی میں ہمیں بہت کچھ کیا، اور ایک جو فزیکل لائف تھی ہماری وہ بھی بہت مسنگ تھی. شاید ہم بہت عرصے بعد ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے اور ہم نے گپ شپ کی، اور ہم نے جو ہے نا وہ کہتے ہیں تبادلہ خیال کرنا، اپنے جو تھاٹ ایکسچینج کرنا، وہ کی ہم نے. اور اس کے بعد مطلب بڑی ایک نیچرل لائف کی طرف ہم نے جو ہے اپنے آپ کو پایا، دیکھا، جس کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں لعلہم یرجعون. اور بڑی اچھی پوسٹ بھی آ رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ ہمارا جو ہورائزن ہے، ہمارا جو اوزون کر رہا ہے، جو کہ دنیا کے اندر پولوشن کی وجہ سے، ایئر پولوشن کی وجہ سے بہت کچھ ڈیمیج ہو چکا تھا. تو اس نے بھی جو ہے نا بہت سی پکچرز آئی ہیں نیو یارک کی، آسٹریلیا کی، جہاں پہ جو ہماری جنگلی حیات ہے، وہ جو وائلڈ لائف جو ہے وہ واپس آنا شروع ہو گئی. اس حد تک کہ مری اور اس طرح کے اور جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں ادھر بھی بہت ساری لائف جو تھی وائلڈ لائف وہ واپس آنا چاہیے. تو کہنے کی بات یہ کہ جو ہماری خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک بیلنس رکھا تھا وہ اللہ تعالیٰ واپس لے کے آیا اس کے تھرو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو اویل نہیں کیا اور ہم اس لاک ڈاؤن سے کوئی نئی چیز سیکھ نہیں سکے، کوئی نئی چیز ایکسپلور نہیں کر سکے، کوئی نئی چیز بنا نہیں سکے، اپنے آپ کو ایکسپلور نہیں کر سکے، اپنے آپ کو پالش نہیں کر سکے، تو پھر جو ہے نا ہمیں اللہ کو بلیم کرنا نہیں چاہیے کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا، مجھے حالات نے موقع نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے بڑا کھل کے موقع دیا تھا کہ جناب والی آپ کے نہ کوئی بزنس تھے، نہ آپ کی جابس تھیں، جناب والی بڑا عرصہ ہماری مسجدیں بند رہی ہیں، جمعہ جو ہے نا نہیں تھا، اور اللہ بازارز بند ہیں، ہماری ساری آؤٹنگ بند ہے، آپ انٹر سٹی ٹریولنگ نہیں کر سکتے. اور انٹر سٹی کے آپ چھوٹے سے علاقے میں بھی جائیں تو 6 ناکے لگے ہوئے، آپ کی پوچھ گچھ ہے، آپ کو ایک ریزن دینا پڑے گا. تو اس کے باوجود بھی اگر ہم جو ہے نا کچھ سیکھ نہیں سکے، اپنے آپ کو کچھ بنا نہیں سکے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانا. تو اس میں سے ایک کیا ہے کہ تمہاری جو مصروفیت ہے اس کو تم غنیمت جانو. کس سے؟ کہ جب تمہارے پاس مطلب جب تمہارا ٹائم ہو تو تم غنیمت جان لو، اس ٹائم کو اویل کر لو، بنسبت اس کے کل کو تمہارے پاس ٹائم نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا کھل کے ٹائم دیا تھا. اور ہمارے جو زندگیوں کے بہت 5-5 10 سالوں کے جو ایکسکیوز تھے نا کہ جی ہمارا یہ چل رہا ہے تو میں یہ کام نہیں کر رہا، ہمارا یہ ہو رہا ہے تو میں کام نہیں کر رہا، پھر یہ ہو رہا ہے کام نہیں ہو رہا،
اللہ تعالیٰ نے بڑا کھل کے ہمیں 1.5 مہینے کا ٹائم دیا, اور آگے بھی ہمیں رمضانوں کے اندر بہت ٹائم ہے جہاں پہ ہماری لائف اس طریقے سے لاک ڈاؤن کے اندر واپس نہیں آئے گی, اور ایکسپیکٹڈلی عید تک واپس نہیں آئے گی. ایکسپیکٹڈلی عید کے بعد ہی مجھے جو فیل ہو رہا ہے کہ ہم دوبارہ اس روٹین لائف میں آہستہ 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 شروع ہوں گے. تو اگر آج بھی ہم کچھ اویل نہیں کر سکے لائف میں, تو پھر قرآن کہتا ہے نا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کے علاوہ پھر کسی کو بلیم نہ کرنا, اپنے آپ کو رسپانسبل ٹھہرانا کہ جب تمہیں اتنی فراغت ملی اور تم اپنے ساتھ ٹائم نہیں بتا سکے. اب تو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوائن سلیب دیا نا, اب تو دوست یار نہیں تھے, اب تو بزنس بند تھا, اب تو جاب نہیں تھی, اب تو کام دھندا سب کچھ بند تھا. مطلب گھر والے بھی ایک لمٹ سے آپ کو باہر نہیں بھیج سکتے, 5 بجے کی دکانیں بند ہو کے واپس, اور ابھی آپ باہر گھومیں تو آپ کو پتہ چلے گا بھائی لٹرلی ختم. اور انسان اپنی اصل کے اوپر واپس آنا شروع ہوا. اصل کیا تھی جی, 8-9 بجے دکانیں کھلنی ہیں, 5 بجے دکانیں بند, نتھنگ, کچھ نہیں ہے آپ کے پاس کرنے کو. جو پتہ چلا لیٹ زندگی شروع کر دی ہے, تو وہ بھی شاید جو ہے نا وہ نیچرل, شاید ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. تو ایک چیز ہمیں اور پتہ چلی کہ ہم منیمل جو لائف ہے نا ہماری, منیمل جسے ہم سادہ زندگی بھی کہتے ہیں, جس کو ہم بڑی ڈسپلن لائف بھی کہتے ہیں, تو وہ منیملٹی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہمیں کہ تم منیمل لائف کیسے گزار سکتے ہو, بالکل کم کے اوپر جو ہے نا, جسے رضا بالقلیل کہتے ہیں, کم کے اوپر راضی کیسے ہو سکتے ہو. تمہیں تھوڑا ٹائم ملے گا, تم سب کچھ اس میں اندر کر لو گے. تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تم 9 to 5 زندگی چلاؤ اور اس کے اندر سب کچھ کر لو اور تمہاری زندگی گزر جائے گی. اللہ نے زندگی گزار کے دکھائی ہمیں. 1 مہینہ دکھا دیا نا, 1-1.5 مہینہ دکھا دیا, آگے بھی مطلب 3 مہینے جب تم گزار سکتے ہو تو تم 30 سال بھی گزار سکتے ہو اس کے ساتھ. تمہارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں جتنا میں نے لوگوں کو آبزرو کیا, اچھے برے ہر قسم کے تھے, کچھ واقعتاً تھے جنہوں نے بڑا ٹکا کے جو ہے ٹائم, اور کچھ تھے جنہوں نے بہت بھرپور طریقے سے اس ٹائم کو اویل کیا اور اس کا فائدہ اٹھایا, میں کوئی نئی چیز سیکھی. مطلب اگر آپ کی لائف کرونا سے پہلے بھی ویسی تھی اور کرونا کے بعد بھی ویسی ہے, تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے عذابوں سے بڑا عذاب کوئی نہیں تھا یہ آپ کے لیے. لیکن اگر آپ کی لائف کرونا سے پہلے بری تھی اور کرونا کے بعد اچھی ہو گئی, کرونا سے پہلے کرونا میں آپ نے بہت اپنے آپ کو پالش کیا, ورکنگ کیا آپ نے اپنے اوپر, چلے بہت 100% نہیں, 30-40% بھی آپ نے کچھ نہ کچھ کیا, کوئی نیا آپ نے ایکسپیرینس کیا تھا. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں, شاید آپ لوگوں کو ہنسی بھی آئے. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کپڑے دھوئے کیونکہ ماسیاں نہیں تھیں, اور مطلب ہمیں ایک جو ہمارا جو کنوینئنس زون ہوتا ہے نا, جو ہم پیمپرنگ والا ایلیمنٹ ہے, مطلب وہ بھی ہمارا جو ہے نا وہ بڑا ڈسٹرب ہوا. تو ہمیں پتہ چلا جی اپنے ہاتھ سے کام کرنا کیسا ہوتا ہے. اور جو ہم سنتے تھے نا جی, آپ باہر جب جاتے ہیں یورپین کنٹریز میں جہاں سارے کام اپنے ہاتھوں سے خود کرنے پڑتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلا جھاڑو پوچھا اور یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں. تو شاید ایک دفعہ کیا, لیکن اندازہ ہوا کہ وہ جو آپ گھر کی جو میڈز ہیں ان کو آپ پیسے بھی جو دے رہے ہیں, مطلب ان کی وہ ہر ہفتے میں 1-2-3 دن میں اگر وہ آپ کی جو ہے نا لانڈری آپ کی کر رہے ہیں, وہ تو مطلب آپ ان کو بڑا جائز پیسے دے رہے ہو آپ ان کو, اور آپ ان کو اٹھا کے پھینک نہیں سکتے. تو زندگی نے بڑے گہرے ہمیں سبق سکھایا اس کے اندر. اور یہ بھی پتہ چلا کہ مطلب بہت کچھ ہم فضول کر رہے ہیں, ہم نے اپنی زندگیوں کو بہت مشکلات کے اندر ڈالا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے, اس کا مفہوم ہے کہ اگر تمہارے پاس, تم صبح اس حال میں کرو, تمہارے پاس چھت ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے نا صحت دی ہوئی ہو, اور کھانے پینے میں تمہارے پاس کوئی جو ہے نا کمی نہ ہو, تو تم ایک بہت بڑے بادشاہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا لٹرلی یہ سب چیزیں دکھائیں کہ تم صبح اس حال میں تھا کہ تمہیں کورونا نہیں تھا, تمہیں کوئی درد نہیں تھا, اور تمہاری صحت بھی بالکل صحیح تھی, اور کھانے پینے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا نہیں کیا, چلو ٹھیک ہے اس طریقے سے نہیں کھایا لیکن اچھا کھایا تم نے. تو ہم نے ایک بادشاہوں والی زندگی گزاری. تو نعمت تھی وہ جو گریٹیٹیوڈ والا, شکر گزاری والا جو ایلیمنٹ ہے, وہ بڑا انہینس ہوا اس کے اندر, لٹرلی بہت انہینس ہوا اس کے اندر. کیوں دکھایا؟ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, اس کا اسپرچول ایسپیکٹ کیا ہے, اس کا فزیکل ایسپیکٹ کیا ہے. اور میں لٹرلی آپ کو بتاؤں, جب سے ایک شروع کے دور تھے اراؤنڈ 2000, آج سے 10-15 سال پہلے, جب یہ اسمارٹ, تو ایک اوور آل دنیا کی نا ایک فزیکل لائف تھی, فزیکل ایکٹیویٹی ایگزسٹ کرتی تھی. تو پھر جیسے جیسے جو ہے نا, جس میں فٹ بال کھیل رہا ہوتا تھا, کوئی اسکواش کھیل رہا ہے, کوئی ٹیبل ٹینس کھیل رہا ہے, مطلب کچھ نہ ایک والا ایلیمنٹ
हमारी जो टेक्नोलॉजी वाली लाइफ आना शुरू हुई है, इंटरनेट फास्ट होना शुरू हुआ है, और 3G 4G, और लोग आहिस्ता आहिस्ता, मतलब पहले बड़ी स्क्रीन आई, फिर कंप्यूटर स्क्रीन, फिर लैपटॉप, फिर होते होते हमारे स्मार्टफोन्स आ गए, और हम जो है ना बस ये वाली नेशन बन के रह गए। तो उधर से भी एक इंसान को फिर मैंने वापस देखा कि लिटरली वो रोडें जो सुनसान हुआ करती थी कोरोना की वजह से, मैंने बहुत सारे फैमिली ओरिएंटेड जगह को देखा कि वहाँ पे जो जॉगिंग करने का और वॉक करने का जो कॉन्सेप्ट था, चलो यार शाम में 1-2 किलोमीटर वॉक कर ले, वो वापस आना शुरू हुआ। क्योंकि ऑब्वियसली 5 बजे आपकी लाइफ बंद, मगरिब होने में 1-1.5 घंटा, तो उसमें कुछ ना कुछ तो करना है ना कि इंसान ने रात से पहले। तो उन्हें कहा चलो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं, क्योंकि बैठना जो है ना, आप 10 दिन बैठ गए, 15 दिन बैठे, किताब बैठ जाए। और हमें अपने हाथों से काम करने का एक बड़ा फील आया कि यार मतलब हम कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो हमने, इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ने गैर फितरी जो ज़िंदगी थी ना, हमारी गैर फितरी ज़िंदगी, उधर से दिखाया कि देखो कुरान में लअल्लहुम यरजिऊन, कि मैं छोटा अजाब देता हूँ बड़े अजाब के जगह, वाला नज़ीर में अजाब लेता हूँ, दूसरा अजाब, बड़े अजाब की जगह में छोटा अजाब देता हूँ, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुम लौट आओ अपनी असल की, ताकि तुम अपनी फितरत की तरफ लौट आओ। तो अल्लाह ताला ने ये छोटी सी चीज़ें देके हमें समझा दिया कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत नहीं थी, तुमने फजूल अपने सर के ऊपर लाद के रखी हुई, और तुम अगर थे सलीके से, डिसिप्लिन से और अच्छे तरीके से अगर तुम ज़िंदगी गुजारो, तो तुम आज नहीं तो एक शुक्र गुजारी वाली जो ज़िंदगी है ना, वो तुम मिनिमल लाइफ के साथ गुजार सकते हो। तो ये मैं समझता हूँ कि इस पूरे हमारा जो कोरोना का जो हमारा लॉकडाउन गुजर रहा है, उसका एसेंस था जो मैंने बड़े भरपूर तरीके से समझा। और इसमें स्कूल बंद थे, मतलब बच्चों को पहले जो है ना वो स्कूल भेज दिया जी, और माँ बाप जो है ना सुकून में, फिर ट्यूशन भेज दिया, फिर सुकून में, ठीक है जी। तो अब वो भी सबके सर के ऊपर है। बड़ी अजीब गरीब किस्म की जो है ना वो पोस्टें आ रही हैं, तो कि तुम्हें बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा चीज़ों की, शशकों की और इस ग्लैमरस लाइफ की तुम्हें ज़रूरत, छोटी चीज़ों के साथ भी नहीं गुजार सकते हो। मतलब बीमार कहाँ हैं सारे, हालांकि कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन उस तरीके से वो सारे बीमार कहाँ गए, तो फिर वो इतनी अमवात क्यों नहीं हो रही। और मतलब हमने अपने आप को शायद बहुत सारे जो है ना चीज़ों के अंदर उलझा के रखा हुआ, जिसको अल्लाह ताला क्या कहते हैं ना, यअलमून हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाखुरुन बैनकुम, जान लो दुनियावी ज़िंदगी क्या है, तफ़ाखुरुन व तकासुरुन फिल अम्वाली वल औलाद, एक दूसरे के ऊपर शो ऑफ करना, फ़ख्र करना, और ये कसरत एक दूसरे के अंदर, जो कसरत वाला एलिमेंट है ना, अल्लाह ने इसको बहुत कम किया। और ये मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये 2-3 महीने चले, बड़े बड़ों की चीखें निकल के वो मिनिमल के ऊपर आ जाएंगे, बड़े बड़े, और मतलब लिटरली उनको जब पता चलेगा ना कि भाई नहीं हो सकता। अभी तो बहुत लोगों का शायद ये होप है, वुहान ने कि जी 3 महीने का उसने रिकवर करना है, चलो 3 महीने का कर रहे हैं ना, तो कुछ मनोब खेल के कुछ कैसे करके ना, कुछ तो कोई लोगों ने एक्टिविटी निकाली, लेकिन अल्लाह ना करे, तो उसके बाद मिनिमल लाइफ की तरफ ज़रूर आएगा, जहाँ पे असल भी कह सकते हैं, उस डिसिप्लिन के साथ, उस लाइफस्टाइल के साथ, उस डाइटिंग और उस न्यूट्रिशन के साथ, उन खाने पीनों के साथ, उन घर वाली जो हमारी एक फैमिली ओरिएंटेड लाइफ है उसके साथ, और जहाँ पे मतलब पहले एक इंसान है वो घर में रहता है लेकिन रहता ही नहीं है, अब उसको घर में रहना पड़ रहा है, घर वालों को देखना पड़ रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें थी, अल्लाह ताला ने उसको लअल्लहुम यरजिऊन वापस जो है ना लेके आए, क्योंकि और चारा नहीं है एक इंसान के पास, वो चाहे ना चाहे, वो किसी भी तरीके वो नहीं कर सकता, वो सब कुछ आज का हमारा, और जिसमें हम, अच्छा जी, और लोग इंशाल्लाह कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो मैं आज से बता दूं, अभी से हम बैलेंस के ऊपर बात करेंगे कि हाउ टू मेंटेन अ बैलेंस। अल्लाह कुरान में कहता है ना कि वक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त करो वला तुख़्सिरुल मीज़ान, और उस बैलेंस को ख़राब ना करो। इंशाल्लाह उस कि लाइफ में हमारे बैलेंस क्यों ज़रूरी है, और एक एस्पेक्ट से बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लेके हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, कल के कुछ उन सवालों को भी जो है ना मैं आपको रिस्पॉन्ड बैक करता हूँ। एक सवाल है जी,
हाउ टू थिंक पॉजिटिव. एक इंसान जो है ना अपनी सोच को मुस्बत कैसे रख सकता है. तो इंसान को पॉजिटिव थिंकिंग के लिए मेरे हिसाब से, ये मैं पहले भी बहुत दफ़ा जवाब दे चुका हूँ, किसी भी चीज़ को देखने के मतलब एक इंसान के जो नैरो माइंडेड जो सोच होती है ना उससे निकलना पड़ेगा. मतलब वो जो एक डब्बे में बंद जो सोच होती है ना उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा. आप अपनी सोचों को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर लेके जाएं और अपने आप को आप जो है ना मुख्तलिफ जावियों से एक चीज़ को देखने, समझने, परखने की कोशिश करें. तो फिर आपके अंदर जो है ना पॉजिटिव थिंकिंग आएगी. और एक बड़ी अच्छी रिवायत भी है, मुझे इसकी सनद के बारे में नहीं पता, सेहत क्या है उसकी, लेकिन मानन में बिल्कुल सही है. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल-इजलतु मिनश-शैतान. जो इजलत होती है ना, जल्दबाजी किसी भी चीज़ के अंदर, राय कायम करने के अंदर, कुछ करने के अंदर, किसी एक्शन के रिएक्शन देने के अंदर, ये सारी चीज़ें जो है ना ये शैतानी अमल होता है. और आगे कहते हैं वह तसब्बुतु मिनर रहमान. और जो तसब्बुत होता है मतलब एक मिजाज पार, मिजाज के अंदर ठहराव, मिजाज के अंदर एक जो है ना मतलब सुकून, सकीनत, इधर रहमान की तरफ से. तो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए इंसान को जो है ना जल्दबाजी छोड़ देनी चाहिए. आप किसी भी चीज़ को देखने के जब 3-4 नज़रिए रखेंगे, 3-4 नज़रिए, 3-4 पर्सपेक्टिव एक सेकंड में नहीं आएंगे. मतलब आप उसको लेके पॉज करके खामोश हो जाएंगे. उसके लिए आपको सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा बड़ा. उससे अपने आपको रिएक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा, कहीं अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करना पड़ेगा. तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के बाद आप जो क्या करेंगे, उसका जो नैरो माइंडेड एलिमेंट को आप माइनस करेंगे और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेके आने की कोशिश करेंगे, तो आपकी थिंकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. लेकिन अगर आपने ये समझना शुरू कर दिया और ये स्टबर्ननेस आपकी ज़िंदगी में आ गई, जो मैंने सोच लिया वही हक है, जो मैंने कह दिया वही हक है ना, वो अंडे देने गई हुई है और अंडे लेने गई हुई है, तो मेरे ख्याल में जो है ना ये जो है ना ये इंसान तो इन्वेस्टिगेटिंग एलिमेंट तबयीन करना, फतबय्यनु, छान पड़ना जो है ना, ये आपने इसके ऊपर वर्किंग करनी है. तो फिर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आ जाएगी. ठीक है जी. अच्छा जी, दूसरा सवाल था, ये कल के सवाल है. इंशाल्लाह आप लोगों के जो भी सवाल है उसको भी मैं ज़रूर कैटर करूँगा. दूसरा सवाल था कि किसी अपने से बहुत करीबी इंसान से जुदा होने के बारे में क्या ख्याल है कि अगर वो नुकसान पहुंचाए, मतलब एक बड़ा करीबी इंसान जो है ना वो आ रहा है ना, क्या शामिल है, उससे दूर रहना और उसके शर से महफूज रखना. देखिए जी, जब शर की बात आती है ना तो हदीस, और हमारे जितने भी ईमान लाने वाले भाई हैं ना, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मैं कहता हूँ पूरी इंसानियत को इस हदीस को जो है ना समझना चाहिए. हदीस क्या है, ला मिन, एक मोमिन एक सुराख से दो, रिपीट कर रहा हूँ, सुराख से 2 दफा डसा नहीं जा सकता जनाबे वाली. अगर आपने जिंदगी में एक इंसान के साथ आपको एक धचका लग पड़ गई है आपको लाइफ के अंदर, देन बी केयरफुल. पहली दफ़ा आपने अटेम्प्ट करना है, यू कैन गो. आप उसके अंदर भी शरीयत में बहुत सारे उसूल बताए हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों मतलब आप उसके बारे में आप जो है अपने सर्कल में मशवरा करें और अपने जो भी आपके मामलात हैं आप कर सकते हैं. लेकिन एक इंसान के साथ एक दफ़ा डस पड़ गई है, एक इंसान ने आपको एक दफ़ा झूठ बोल दिया है, एक इंसान से आपका एक इंसान ने एक दफ़ा आपको टोपी करा दी है अगर लाइफ में, एक इंसान ने अगर एक दफ़ा आपको एक दफ़ा बुला के और खुद ही आगे पीछे हो गया है, तो ये एक इंसान की आंख खोल देने के लिए काफ़ी है कि सेकंड टाइम आप उसके ऊपर एस्पेक्ट में भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते. सिंपल. अगर किसी करीबी ने आपको जो है ना कोई नुकसान पहुंचाया है, हो सकते हैं एक तो वो कि फैमिली जिसने आपके
कैरेक्टर के ऊपर, आपके माल के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, किसी भी एस्पेक्ट से आपको नुकसान पहुंचाया हो, तो इनका मामला थोड़ा सा अलग है। और जो वाले जो लोग होते हैं, जिसमें दोस्त अहबाब भी हो सकते हैं और हमारा जो है एक्वेंटेंस होता है वो भी हो सकता है, तो उनका एस्पेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा जी, उसका दोनों का एक फार्मूला तो ये कि एक दफ़ा डज लग गई है, दूसरी दफ़ा उसको है ना नहीं देना, दूसरी दफ़ा आपने उसके साथ बिल्कुल इस तरह का कोई मामला नहीं करना। अच्छा, अगर फैमिली मेम्बर है, अब आप क्या करेंगे, फैमिली मेम्बर वाले के साथ आपने ये करना है, कलामी नहीं, कता रहमी भी नहीं कर सकते आप। सिंपल, आपने रिश्ता तोड़ना नहीं है। अल्लाह के रसूल कहते हैं मैं जोड़ने वाला आया हूँ, मैं जोड़ता हूँ, जो मुझसे टूटता है मैं उससे जुड़ता हूँ, मैं उससे जोड़ता हूँ। आपने जुड़ के रहना है, ठीक है जी। ये अल्लाह के उसूलों में से बड़े उसूल हैं, ख़ास तौर पे ख़ानदान के एस्पेक्ट्स है। और ये जो रहम है ना, रहम कहते हैं अरबी के अंदर रिश्ते को। हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह उसको तोड़ देता है, बात है। तो अगर आपको किसी नुकसान हो रहा है, आपने रिश्ता नहीं तोड़ना, लेकिन उस खास एस्पेक्ट के अंदर आपने बैक ऑफ हो जाना। तो आप जो है ना उसके ठेकेदार नहीं है, लस्ता अलैहि भी मुझसे आप जल्लाद नहीं ठहरे हुए कि जी आप और आपने वो काम नहीं। सिंपल, एक इंसान को बात आपने 10 दफा बैठ के इंसान को समझा दिया, देखें कि आपके सिस्टम के अंदर, आपके घर के अंदर आपके इश्यूज का फाइल है, तो सिस्टम के अंदर खानदानों रहेगा, मसाइल रहेंगे। अब एक इंसान को बात समझ में नहीं आ रही, फाइन, आपका काम क्या था, अच्छा मशवरा देना, दीन नसीहत करना आपका काम था। एक इंसान की नसीहत को मानता है जी, वेल एंड गुड, और नसीहतें करें। एक इंसान आपकी नसीहत को नहीं मानता, उसको भी और नसीहतें करें, लेकिन मेंटली बैक ऑफ हो जाए, लेकिन पता ताल्लुक ही नहीं, उससे लेन देन मिनिमल, कम से कम हद तक जरूर रखें उसको। और ये मैं कहता हूँ पन की और उसके सब्र साल होती है, और उसका इम्तिहान भी होता है कि इंसान जो है इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो ये 2 सवाल हो गए। अच्छा जी, बाकी सवाल एक और है जी, आपने इस सूरह के बारे में बता, मुझे सूरत का भी बता देंगे वो कौन सी। सूरतुल हिजर एक सूरत है, तो उस सूरत का जो आखिरी रुकू है ना, ये रुबमा के अंदर है। रुबमा सुबहान पारा बनता है, आई थिंक 14वां पारा बनता है, तो और उसके सूरत हिजर बनती है, और उसकी जो आखिरी का जो रुकू है वो आप उसको पढ़ के देखें, अल्लाह यू विल लव इट। आपको एक इंसान हर्ट हो, उसका मजाक उड़ाए, खास तौर पे वो इसको टॉन्ट करे, दुनिया में वो अपनी बात किसी से रिलेट ना, तो कहूँगा कि जब वो वाला पार्ट पढ़े उस सूरत का, तो बहुत मिलेगा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आई वॉज लिसनिंग टू सूरत रहमान, है कि नेक मर्दों के लिए खूबसूरत है कि उनके लिए वहाँ बापर्दा औरतें होंगी। मेरा सवाल है कि कुरान में मर्दों को खुशखबरी दे दी गई है, बार बार मर्दों को पॉइंट आउट किया गया है, तो सुनकर कभी लगता है जैसे अल्लाह पाक सिर्फ मर्दों खातिब हैं। यूज हेयर के ऐसा कोई खास वजह? अल्लाह ने मर्द का जो वर्ड है ना वो है औरत, उर्दू में हम जो बोलते हैं, और इसी में ले जाए ना तो औरा कहते हैं किसी पोशीदा चीज को। और इनफैक्ट इंसान को या उन चीज़ों को लिंग्विस्टिकली जो इंसान या फिर जो चीज़ छुपाई जाए, उस छुपी हुई या छुपाई जाने वाली चीज़ का औरा कहते हैं अरबिक के अंदर। तो अल्लाह ताला ने सोच, इसका एज अ प्रोडक्ट समझे हम, अल्लाह ताला ने एक प्रोडक्ट बनाया, अल्लाह ताला ने एक चीज़ बनाई कि अल्लाह की बनी हुई चीज़ है ना ये, अल्लाह ताला ने उसका नाम ही औरत रख दिया, जिसको हम औरत कहते हैं। तो अल्लाह शर्म वाला है, अल्लाह को बहुत शर्म आती है। तो इस तरह के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, तो उलमा इसको
جتنے بھی حور اور اس طرح کے قرآن کے اندر ملتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا شرم کے ایسپیکٹ اس کے اندر بہت. دوسرا اس کا جواب بہت اچھا یہ ہے کہ یہ جو قرآن کا جو اسلوب ہے نا اس میں مطلب ڈپینڈ کرتا ہے کہ سورۃ النور پڑھنے سورۃ النساء خاص مسائل آپ کو اس کے اندر آپ کو اس کے مسائل ملیں گے عورتوں کے, اور بہت سی جگہوں پہ مومنین کے لیے کل المؤمناتی کا بھی تذکرہ کیا یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. وہاں مردوں کے لیے چھوٹا حکم ہے, عورتوں کے لیے بڑا حکم ہے. سورۃ الممتحنہ اگر آپ پڑھ لیں تو ممتحنہ ورڈ ہی جو ہے وہ مؤنث ہے, اور خاص طور کے لیے جو ہجرت کر کے آئی ہیں تو کہنے کے ضرورت ہی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ تذکرہ کیا. اور بہت سی جگہوں کے اوپر جو ہے نا جب مردوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے تو وہاں پہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہاں پہ عورتیں بھی مخاطب ہیں. مثال کے طور پہ کوئی کسی مثال کے طور پہ ایک وضو کا کوئی فضائل آتے ہیں لیٹس کہ جی وضو کی نفل کے کوئی جو ہے نا کوئی فضائل آ رہے ہیں, اب اگر اس میں اور انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ عورتوں کے لیے بھی ہے تو اس میں ہم یہ نہیں بنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بایس ہے یا اللہ تعالیٰ ملے گا نہیں یا کچھ ہوگا نہیں, لیکن اس کو ہم یہ بھی اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی مردوں کی جو ساخت ہے وہ الگ قسم کی ہے اور جو عورتوں کی ساخت ہے وہ الگ قسم کی ہے. تو اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کچھ خاص مسائل کے اندر عورتوں کو ڈسکس نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اسی طریقے سے ایک سوال ہے, میں کبھی کبھی بہت نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں, پلیز مجھے کچھ بتائیں, آئی ایم ٹینس ود دیٹ, ساتھ انگزائٹی ہو جاتی ہے. کبھی کبھی بہت نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے آپ کو نا دعا دیکھیں کہ دعا کرنا نا دعا ہوگا, دعا کے ساتھ دوا بھی کرنی ہے آپ نے ہر چیز میں. دوا یہ ہے کہ اپنے مائنڈ کو کہیں ڈائیورٹ بھی کریں, آپ فزیکلی کوئی ایکٹیویٹی کے اندر ایسی ڈائیورٹ کریں جہاں پہ آپ اتنے ڈائیورٹ ہو جائیں آپ کو جو ہے نا فیل نہ ہو. ابھی دیکھیں رمضان آ رہے ہیں ہمارے پاس, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو روزے بڑے فیل ہوتے ہیں, روزے ان کے کٹتے نہیں ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو روزے پتہ بھی نہیں چلتے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک نے اپنے آپ کو اس طریقے سے مشغول اور ڈائیورٹ کیا ہوا ہوتا ہے کسی نے کسی ایکٹیویٹی کے اندر, کسی کاموں کے اندر, یا تو کیا ہے یا وہ ہو گیا ہے نیچرلی قدرتی طور پہ. تو ایک کو روزہ کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے بھوک پیاس کا پتہ ہی نہیں چلتا, اور ایک انسان وہ ہے جو ہر منٹ ہر گھنٹہ, اور خاص طور پہ جب ہمارا 6 بجے کا ٹائم ہوتا ہے یہ 6 بجے کا ٹائم گزرتا ہی نہیں. اور کچھ کے لیے میرا زندگی کا بہت عرصہ یہ افطار ڈرائیوز اور ان کے ساتھ رہا ہے, تو میں لٹرلی بتا رہا ہوں ہمیں جو ہے نا خاص طور پہ عصر کے بعد کے جو 1-1.5 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے یہ فیل بھی نہیں ہوتا. لوگوں کو مینجمنٹ, پھر ایک افطار بنانا, پھر ان کو بانٹنا, پھر ان کی کیوں مینجمنٹ, پھر دینا, پھر خیال کرنا کوئی ڈبلنگ نہ ہو جائے. اب وہ مائنڈ اتنی جگہ ڈائیورٹ ہوا ہوتا ہے تو فیل بھی نہیں ہوتا. تو اگر اس طرح کی کوئی تھاٹس آ رہی ہیں تو وہ تھاٹس کیوں آ رہی ہیں؟ ڈبے میں نا خالی جگہ موجود ہے, تو اس ڈبے کو آپ کسی پازیٹیو چیز کے ساتھ بھر دیں, کسی ایکٹیویٹی کے ساتھ. اس کے بعد یہ چیزیں آپ کے پاس نہ وقت ہوگا, سوچنے کا ہی وقت نہیں ہوگا, تو تھاٹس بھی نہیں آئیں گے آپ کے پاس. ٹھیک ہے جی. سر وضو کی حالت میں نسوار رکھ لی جائے تو وضو رہتا ہے یا نہیں, کیونکہ وہ نشہ آور چیز ہے. نسوار جو ہے نا اگر میڈیکل ایسپیکٹ سے اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال میں جتنے بھی کینسر ہاسپٹل ہیں آپ وہاں جائیں اور وہاں جا کے دیکھیں جو لوگ نسوار کھاتے تھے یا تمباکو یا گٹکے اس طرح کے, تو ان کے جو ہے نا یہاں پہ سوراخ ہو جاتے ہیں باقاعدہ. تو ڈیفینیٹلی قرآن ہر اس چیز سے منع کرتا ہے جو انسان کو میڈیکلی طبی طور پہ نقصان پہنچاتی ہے. تو یہ تو سوال ہی نہیں بنتا ایک طریقے. اچھا جی, اچھا جی, ایک اور ایک سوال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اسٹریٹجی, پلاننگ, مینجمنٹ, ایگزیکیوشن, یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلیمنٹ کی اور صحابہ سے کرائی ہیں. پلیز ہر پوائنٹ کی وضاحت کیجیے, ایگزامپل دیجیے. اس کو سمجھانے کے لیے جناب والی میں یہ کہوں گا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیق المختوم میں کتاب پڑھیں. تھوڑا سا کانٹیکٹ سمجھا دوں آپ کو کہ کس طرح پڑھنی ہے آپ نے. اور اس کا انگلش ورژن ہے سیلڈ نیکٹر کے نام سے, اور مبارک پوری صاحب ہیں, انہوں نے لکھی ہے بڑی پیاری. اس کو ایک بہت بڑا ایوارڈ بھی ملا ہے کسی عرب کنٹری سے, آئی تھنک سعودیہ نے اس کو ایوارڈ دیا ہے. سیرت کے اوپر آج کل کی ٹاپ
बुक्स में से एक बुक है। तो असल में जितनी स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन, इसका ताल्लुक किसके साथ है? इंसान के साथ है, पीपल्स मैनेजमेंट। जहाँ पे आप लोगों को चला रहे होंगे, लोगों की सियासतों को समझ रहे होंगे, जहाँ पे आपने दोस्तों को लेकर चलना है, जहाँ पे आपने दुश्मनों को डील करना है, दुश्मनों को आपने अपना सज्जन बनाना है, तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं जो जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोग चलाए हैं। और मैं कहता हूँ कि 23 साल के अरसे में, अब शुरू के दौर बदल देख लें, मक्के से हिजरत के बाद 313 साहब, ऐसा कैसे हो 7-8-10 सालों के अंदर 1,24,000 साहबा, कैसे? विदा के मौके के ऊपर मक्के में क्या किया, क्या मनूवर्स किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या चीज़ों के साथ जो है ना प्लेसमेंट की, किस तरीके से मैनेज स्ट्रैटेजी। अल्लाह ताला आपको ज़रूर जवाब, कुरान आपको। अच्छा जी, एक और सवाल है सर, टाइम वेस्ट टाइम इफ यू हैव बिग विजन, इज नफ्स रिस्पॉन्सिबल? जो नफ्स है वो हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और टाइम मैनेजमेंट का जो एलसीएम है ना मेरे ख्याल में वो है, वो सेल्फ मैनेजमेंट है। उसके लिए सेल्फ मैनेजमेंट अपने आप से, जैसे आपको ये पता चलेगा टाइम रिसोर्स है, आपको आप एक एक लम्हा जो है ना को सही तरीके यूटिलाइज करना शुरू करेंगे। ठीक है जी, तो ये सारे एलिमेंट्स थे। अच्छा, इसके अलावा एक और एक सवाल है कि कुछ गुना ऐसे होते हैं दिल को पता होता है पर दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, तो दिमाग से वो सब नेगेटिविटी कैसे ख़त्म करें? मेरे ख्याल में एलिमेंट तो ये है कि जो दिमाग और डिसीजन है उसको बाइफरगेट कर रहे हैं जी, दिमाग अलग है और दिल हमारा। तो वो जो हम बाइफरगेशन कर रहे हैं ना दिमाग और दिल का, आज की मॉडर्न साइंस उसको दिमाग कहती है, कुरान उसको दिल कहता है। जब ये ख़त्म अल्लाह अला कुलूबी में मोहर भी उसके ऊपर लगती है, उस थिंकिंग बॉक्स के ऊपर अल्लाह मोहर लगाता है जिसको हम दिल कहते हैं। तो पहले तो मेरे ख्याल में दो चीज़ों को हम बाइफरगेट नहीं कर सकते, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है जी। दूसरी बात ये कि अगर कुछ गुनाह ऐसे हैं तो मेरे ख्याल में हमें अपने जो गुनाह हैं, हमें हमारे जो करतूत है, ख़ास तौर पे सिया करतूत जिनको हम कहते हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए ना उनको, हमें अपने दिल में उनको याद रखना चाहिए। क्योंकि जितना एक इंसान को अपने गुनाह याद रहेंगे तो वो अगली दफ़ा को करने से कतराएगा, सोचेगा बहुत दफ़ा करने से पहले कि यार मैं दोबारा ना कहूँ। और दूसरी बात, वो उसको हमेशा जो ना झुका के रखेगा। एक इंसान अगर अपने गुनाहों को भूल जाए और उसको याद ही ना रहे तो ऐसा इंसान तो जो है ना वो बहुत एक फिरौनियत की तरफ चला जाएगा। तो मेरे ख्याल में गुनाहों को याद रखना अच्छी बात है, इंसान को गुनाह को याद रखना चाहिए। और लेकिन उस गुनाह के तहत जो है ना वो एक स्टकअप बन जाए लाइफ के अंदर कि जी वो हुआ था, अब तो वो जी वो है, ये है, वो बस उसके अंदर ही ज़िंदगी गुजर रही है, ऐसा नहीं कर सकते आप। लेकिन उसको पॉजिटिव मैनर के अंदर अपने लाइफ में याद रखें उसको, और उससे एक इबरत हासिल करें। तो गुनाह याद रखना है आपने इबरत हासिल करने के लिए, ना कि अपनी लाइफ को जो है ना रोक देने के लिए जी कुछ आगे करना ही नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, कुछ करते हुए हमारी नीयत तो साफ़ होती है तो अल्लाह नीयत की सज़ा, नीयत के हिसाब से जो है ना जज़ा देगा, या नीयत के हिसाब से हमें सज़ा देगा, सज़ा और जज़ा देगा। डेफिनेटली इंसान की नीयत साफ़ है और उसके बाद उस नीयत के अच्छे होने के बावजूद उससे गलती हो जाती है तो भाई इन्नमल अमालु बिन्नियात। अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल ये कहते हैं कि इंसान की जो अमलों को कबूल और उसका रिजेक्ट होने का जो क्राइटेरिया वो यही है, वो नीयत है, उसकी नीयत क्या थी। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ बहुत बाद में मैटर करती है कि इंसान अमल कैसे करता है, लेकिन जो चीज़ पहले मैटर करती है वो ये मैटर करती है कि इंसान की नीयत क्या थी। जब ये अल्लाह ताला ने नीयत के ऊपर भी रिवॉर्ड और सवाब रखा हुआ है, और अमल तो बहुत बात की बात आती है। एक इंसान जो है वो सिर्फ एक अच्छे काम की नीयत करता है, आज अभी अभी बैठे बैठे आप कोई अच्छे काम की नीयत कर लें, अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड दे देगा, खड़े खड़े ऐसे लिख देगा कि जैसा कि फरिश्ते लिख देंगे कि आपने वो काम कर दिया। अभी आप रात में सो रहे हैं ना, तहज्जुद की नीयत करके सो जाए, जैसे तहज्जुद की नीयत करके सोएंगे आप, उठना ना उठना वो बात की बात है, लेकिन जैसे ही हो गया अब जो है ना जनाबे वाली अल्लाह ताला आपको सवाब दे देंगे। लेकिन गुनाह का मामला क्या, जब तक हो नहीं जाता तब तक अल्लाह ताला जो है ना, या फरिश्ते जो हैं उसको लिखते नहीं हैं। तो अल्लाह ताला की रहमतों में से एक रहमत है। ठीक है, तो नीयत के हवाले से इस पर वर्किंग करें, नीयत साफ़ है, रास्ता आसान है। मीनवाइल अगर कोई गलती हो भी जाए तो अल्लाह ताला जो है ना वो नीयत के ऊपर पकड़ने वाला है इंशाल्लाह। अमल बात की बात है, देखा जाएगा।
कभी कभी इसकी बड़ी अच्छी एक मिसाल आती है मूसा अलैहिस्सलाम की, वो देख के मैं सेशन को ख़त्म करूँगा। गालिबन बनी इसराइल का एक वाक़या था, मूसा अलैहिस्सलाम का नहीं, कि एक दफ़ा एक शख्स का ना ऊँट खो जाता है सहरा के अंदर, और उसके बड़ी तलाश करने के बाद जो है ना वो कहता है कि अब तो मुझे है ना ऊँट मिल ही नहीं रहा, खाना पीना मेरी सवारी सब कुछ इसी में थी, अब तो मैंने इसी मिट्टी में दफन होकर मरना है। पढ़ के लेट जाता है, फिर थोड़ी देर बाद आँख खुलती तो वो अपने ऊँट को जो है ना गुमशुदा ऊँट को वापस पाता है। तो उसके बाद वो खुश होकर जो है ना कहता है, या अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। कुफ्र जुमले अदा करता है, नोट करेगा ज़रा नीयत के हवाले से। वो कहता है, या अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब, और उसके बाद फिर वो अपने जो भी चीज़ें अदा करता है। तो कहने की बात यह है कि अल्लाह ताला फिर भी उसके ऊपर खुश होता है, क्योंकि उसकी नीयत सही थी। तो अगर आपकी नीयत सही है, उसका जो कॉन्सिक्वेंट है और आपके अमल के अंदर कोई कमी कोताही कोई गलती हुई है, तो उम्मीद है अल्लाह ताला उसको जो है माफ़ कर देगा। लेकिन अगर आपकी नीयत ख़राब थी और आपका अमल जो है ना वो अच्छा था, स्टिल ये बवाल है कि नीयत, इसको तो हम क्या कहते हैं, इसको तो हम जो है ना रियाकारी कहते हैं कि नीयत ख़राब है लेकिन अमल अच्छा हो रहा है जी। तो हमने जो है ना सबसे पहला काम क्या करना है, नीयत अच्छी करनी है, और उसके बाद हमने क्या करना है कि अपने अमल को भी अच्छा करना है। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा नेट का आजकल थोड़ा इशू चल रहा है, क्योंकि माशाल्लाह सभी लोग जो है ना वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, चाहे हमारे मोबाइल के नेट हों या फिर घर के जो नेट हों या ऑफिस के, हर जगह के जो नेट हैं, चाहे फाइबर ऑप्टिक यूज़ कर रहे हैं या फिर 4G 3G हर तरह के, तो वो उस तरीके से हमें बैंडविड्थ उस तरह मिल नहीं रही। तो इस तरीके से थोड़ी सी है ना प्रॉब्लम आ रही है। इंशाल्लाह हम उसको कोशिश करेंगे एज सून एज पॉसिबल हम इसको जो है फिक्स करें। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। कोई सवाल अभी भी रह गए हो उस पर कॉमेंट कर दें, पोस्ट कर दें, तो इंशाल्लाह कल के सेशन के अंदर हम उसको जैसे ही सेगमेंट हम स्टार्ट करेंगे पहले उसको जो है जवाब देंगे उन सवालों का, और ज़रूर अपने फीडबैक से हमें आगाह करें, हमें बताएं कि कोई टॉपिक ख़ास जिसके ऊपर आप चाहें कि बात होनी चाहिए, तो ज़रूर हम उनके ऊपर बात करेंगे। और तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।